सारे पेशारे डाक्तर मझे गोटे स्कूल रे शिक्षादान पुणी टीचर गार्डियन और स्टूडेंट ये गोटे कनेक्शन केमती है हो पारे गोटे व्यक्ति बहुविध निजर अन्यान्य दिग विषय रे निजर इच्छा निजर काम निजर प्रतिभा निजर जोटा अंतरात्मार जोटा डाकरा सेटा करि पारे से किंतु से कहानी टी कहबे टिके जो पिला को पढ़ाउथिले गार्डियन थिले स्टूडेंट थिले टीचर थिले नहीं आम मो भारतीय शिशु रोग विशेषज्ञ तांकर गोटे एसोसिएशन अच्छी सम्मेलन अच्छी तार मु गोटे मेंबर 3 वर्ष तले गोटे बहुत बढ़िया प्रोग्राम आमर आसला कौन से प्रोग्राम संपूर्ण सकल संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रोग्रामटा आसला आउ सेटा आमे बहुत स्कूल रे ताकू नेकी जाइथिलु नेबाकू चेष्टा करथिलु सेथिरे 5टी दिग उपरे आमर फोकस रहिला कौन से 5टी दिग गोटे होची स्लीप निद गोटे होची मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य आ गोटे फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक स्वास्थ्य आ गोटे डाएट खाद्य स्क्रीनिंग आ गोटे एडिक्शन नॉन एडिक्शन ता ऊपर ये 5टा दिग ऊपर फोकस करा जायथला बहुत ही महत्वाकांक्षी आ बहुत ही महत्व भरा प्रोग्राम थिला सेटा सर एबे न्यू बॉर्न बेबी को डायबिटीज कहीं तार सठिक भाव में कौन सी कारण आम कहीपर बहुत कारण थाई पारे कह जाउची टाइप ए आज्ञा कारण कौन यूजुअली जेनेटिक ट्रांसफर जेनेटिक ट्रांसमिशन हुए से जैविक तत्वर बेसी रोल थाए जोटा वयस्क मानक हुए डायबिटीज से एनवायरनमेंट परिवेश चाली चलन शारीरिक स्वास्थ्य खाद्य पानीय ता उपरे निर्भर किंतु जोटा शिशु मानक हुए डायबिटीज से जीन रो रोल सबुठारु अधिक किंतु कह जाउची बापा माँ जो लाइफ स्टाइल डिजीज तेणु ता छुआ पर गभीर इंपैक्ट पकाए कि डेरी राति शोवा विलंबित समय खाइबा एवं जहाँ न करवा कथा असमय करवा जो छुआ गर्भावस्था रहिबो तापरे जो से जन्म नब तार इंपैक्ट पड़ो कि निश्चय पड़ो आउ एटा वर्तमान आम जाने एटा महाभारत कालरू अभिमन्यु उपाख्यान आम जाचे जे माँ जो अच्छा 9 मास गर्भधारण करे तार प्रतिटी क्षण तार चिंताधारा तार खुशी तार स्वाच्छंद्य तार खाद्य तार पानीय तार निद्रा तार विश्राम प्रति जिनिसर क्षणिक प्रभाव अच्छी आसंता न्यूबॉर्न ऊपर नवजात सर केवल डायबिटीज नुहे एबे कैंसर मध्य छोट छुआ को आग भी होउथला वर्तमान भी होची किंतु बढ़ी जाइछि हाँ प्रकारांतरे मु कहि परिबी जे निश्चित भाव रे कैंसर प्रादुर्भाव तार नंबर डेणा मिले चलछि पराकाष्ठा बढ़ी बढ़ी चलछि एहार कारण कोन बहुविध कारण हमर परिवेश नियंतु हमर खाद्य पानीय नियंतु कि छोट छुआटे तो से सब नहीं ना से तो बापा मांकर परिवेश तो छोट पिलार भी अच्छी आ बापा माँ हमर जो सटल धीर भाव रे जो जीन रे चेंज होउची वर्ष वर्ष धरी परिस्थितिर जो प्रभाव रहुची खाद्य पानीय जो प्रभाव रहुची सेटा शिशु ऊपर न पड़ुथबो के कहबो सर एबेर जो पीढ़ी को जेनरेशन को जेन अल्फा और जेन बीटा कह जाउछि किंतु कथा होछि ए जो पीढ़ीर छुआ माने डेरी रे कथा कहबा डेरी रे चलीबा डेरी रे तांकर बॉडी लैंग्वेज रे परिवर्तन होछि यार कारण कोन एक्चुअली पुणी बहुविध कारण थाई पारे अच्छा प्रथम मु कहूछि इथरे जेन एक्स जेन वाई जेन अल्फा से पिला मानकर इथरे किछि दोष नै अच्छा के दाई मु दाई डॉक्टर दाई परिवार दाई अभिभावक माता पिता दाई
ସମାଜ ଦାୟୀ। କାହିଁକି? ଆଗ ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାର, ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାର, ଅବିକା ଏକକ ପରିବାର। ତେଣୁ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବହୁ ଜଣ ଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ଖେଳରେ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିକାଲି କେହି ନାହିଁ। ଏକକ ପରିବାର, ବାପା ମା ପିଲା, ଆଉ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପିଲା। ବାପା କାମକୁ ଯାଉଛି ବା ମା କାମକୁ ଯାଉଛି ବା ଦୁଇ ଜଣ କାମ ଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲା ରହୁଛି ମୋବାଇଲ ଭରସାରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭରସାରେ, ଟିଭି ଭରସାରେ, ଆଉ ଦାଇ ଭରସାରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ତାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଆମେ। ତା ଉପରେ ବହୁତ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ବାଦ ବିବାଦ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଅବିକା ଜାଣିଥିବେ ସୁମନ ଭାଇ, ଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଏଇ ତିନୋଟି ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ 16 ବର୍ଷ, କେଉଁ ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆମ ଦେଶରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ସବୁ ସ୍ତରରୁ, ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ସେଇଥିରେ ତାର ବି ଭଏସ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କେତେ ମାରାତ୍ମକ? ବହୁତ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି? ପ୍ରଥମତଃ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଯେଉଁ ବିକିରଣ, ତାର କ୍ଷତି, ଆଖି, ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକୁ କୁହ, ଆଖିର ଯେଉଁ ଥକା କରାଳ। କଣ, ତାର କ୍ଷତି। ସେ ଗୋଟେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ରହିଲା। କାହା ସହିତ ଲେଣ ଦେଣ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ରହିଲା। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପିଲା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଖୋଲା ଆକାଶ, ପବନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ମାଟିରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତାର କ୍ଷତି ସେଇଟା ବି ଆମେ କଳନା କରିପାରିବାନି। ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ବା କ୍ଲିନିକରେ ବା ଆଉଟଡୋରରେ, ପିଲା ଆସୁଛି ତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ଆପଣ ପିଲାର ହାତରୁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୂରକୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ବାପା ମାନେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାପାନ ଭଳି ନିୟମ ଠିକ୍ ଯିବା ଉଚିତ? ହଁ, ଏଇ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର।